जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, आमर गवेषणामूलक ज्योतिष चैनल तरफ स्वागत। आम प्रत्येक समय एक विषय नहीं आलोचना कर। आज आम एक विषय नहीं आलोचना करवा। आलोचना है घरे कुकुर पोषिले कि उपकार हुए से विषय में आम आलोचना करवा। ज्योतिष शास्त्र कौन प्रभाव अच्छी साधारणतः से कौन शुभ अशुभ प्रभाव अच्छी से विषय में विस्तृत आलोचना करवा। कुकुर एक मालिकर उपकारी प्राणी। कुकुर पोषिथिबा व्यक्ति मानकु मालिक हिसाब से कुकुर तांको सहयोग करे, तांकर प्रति जे आक्रोशर शिकार करती से संग्राम करे, ता सहित लड़ाई करे। कुकुर एक उपकारी प्राणी। ता छड़ा घरे आपण बिलेई, माछ, कईंच, गाई, गोरु पोषुचंती से उपकारी प्राणी। आउ एक प्राणी बेंग। घरे बेंग पोषिले भल। माछ जदि पोषुचंती रंगीनी माछ एक्वेरियम में रखतु। कईंच भी पोषतु। माछ कईंच हेले धन संपद एवं सांसारिक शांति पाई एक वस्तु जीव से उपकारी घर पाई। यदि पक्षी पोषुचंती ताहले शुआ, सारी एवं रंगीन पक्षी घर पाई शुभ से मध्य आपण पोषि पारिबे। कुकुर को मंद आत्मा माध्यम भय करती। शास्त्र रे अछि बा पौराणिक कहानी रे अछि मंद आत्मा माने कुकुर को भय करती, पलायन करती। से नकारात्मक दूराई रखापी आपण घरे कुकुर पालन करने शुभ। एछड़ा आम आसवा ज्योतिष शास्त्र अनुसार आम कौन लाभ पाइबा, कौन अशुभ अच्छी से विषय आम जानिबा। आपण जानिबे जे शनि, राहु, केतु जदि मंद प्रभाव करती ताहले कुकुर तापाई अति उत्तम। सेथिपाई ज्योतिष शास्त्र रे कहा जायछि जदि शनि, राहु किंबा केतुर अशुभ प्रभाव अछि ताहले आपण मंगलवार शनिवार उपवास करंतु। मंगलवार शनिवार कुकुर को रुटी खाइबा दियंतु। किंतु से विषय उल्लेख अच्छी ज्योतिष शास्त्र रे शनि, राहु, केतु पाई कुकुर अत्यंत शुभ। कुकुर पोषिबा भल एवं शनि, राहुर, केतुर कोप प्रभाव, कोप दृष्टि, अशुभ शक्ति से सब दूरे जीव, एते संदेह नहीं। जदि आपनकर राशि चक्र अनुसार देखिबे लग्नर अशुभ स्थान जोटा कि तृतीय स्थान, षष्ठ स्थान, अष्टम स्थान, द्वादश स्थान, यही स्थान मानक जदि शनि, राहु, केतुर अवस्थान हुए बा शनि, राहु से स्थान मानक दृष्टि दियंती आपण जात चक्र देखिबे ताहले आपण तुरंत कुकुर पोषिबा को आरंभ करतु। से आपण उपकार पाइबे। कुकुर को भल पातु, माछ को भल पातु, कईंच पोषिबा भल पातु, आ घरे बेंग पोषिबा चेष्टा करूँ। साधारणतः बेंग पोषिबा कथा कह जाए कि ज्योतिष शास्त्र अच्छी बेंग पोषिले आपनकर धन बढ़िबो, कमिबो नाही। सेथिपाई घरे जे कोणरे बेंग रही परिबा स्थान सेठी छाड़ंतु। बेंग कीट पतंग भी खाऊची से भी नष्ट होगा अपन घरे
ଆପଣଙ୍କ ଘର ବି ଧନ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜାତଚକ୍ର ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ରାହୁ କେତୁ ଶନି ଅଶୁଭ ହେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ କୁକୁର ପୋଷିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ସେଇ କୁକୁରକୁ ଶନିବାର ମଙ୍ଗଳବାର ଅଧିକ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବେ, ଅଧିକ ଟିକେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପୋଷିବେ। ମାଛ କଇଁଛ ପୋଷିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଆକ୍ୱାରିୟମ ରଖନ୍ତୁ। ସେଥିରେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ କିଛି ରଙ୍ଗୀନ ମାଛ ଏବଂ କଇଁଛ ପୋଷିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ବି ଅର୍ଥ ଧନର ଉନ୍ନତି କରିବ। ବିଲେଇ ବି ଶୁଭ। ବିଲେଇକୁ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଇବେ ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ପୋଷିବେ ଏବଂ ଭଲ ପାଇବେ। କୁକୁରକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ଭଲ ପାଇବେ, ବିଲେଇକୁ ଟିକେ କମ ଭଲ ପାଇବେ। ତାର କାରଣ ହଉଛି କୁକୁରକୁ ଉପକାରୀ ପ୍ରାଣୀ ଯେ ରାହୁ କେତୁ ଶନିର ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ, ମନ୍ଦ ଆତ୍ମା ବି ଦୂରେଇ ଯିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଷଷ୍ଠ ଅଷ୍ଟମ ଦ୍ୱାଦଶ ସ୍ଥାନରେ ଶନି ରାହୁ କେତୁର ସ୍ଥିତି ରହିଗଲା କିମ୍ବା ସେଠି ଯଦି ରାହୁ ଶନିର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି, ସାଧାରଣ ଭାବେ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ନିଶ୍ଚିତ ସେ ଅଶୁଭ ପ୍ରଭାବ ହବ, ଯେ କି ଆପଣଙ୍କର ସେଇ କେତୁ ପାଇଁ ଯେ ରୋଗ, ସେ ଚର୍ମ ରୋଗ, ରାହୁ ପାଇଁ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ, ଶନି ପାଇଁ ବି ଚର୍ମ ରୋଗ, ସେ ବି ଭଲ ହବ। ଆଣ୍ଠୁ ଗଣ୍ଠି ରୋଗ ସେ ବି ଭଲ ହବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବଟା ଧୀରେ ଧୀରେ ଅପସରି ଯିବ ବା ଭଲ ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖିନେବେ। ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ନିଜ ଜାତ ଚକ୍ରରେ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ଯଦି ଅଶୁଭ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନେ କୁକୁର ପୋଷିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଉନ୍ନତି ହବ ଏବଂ ସେଇ ଉପକାରକ ଗ୍ରହ ଶାନ୍ତ ହେବେ, ଆପଣ କିଛି ଉପକାର ହେବେ, ଆପଣ କିଛି ଲାଭ ପାଇବେ। ଏହା ହଉଛି ଆଜିର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ହିସାବରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ ଅନୁସରଣ କଲୁ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଆମେ ଗାଇଡ ନେଇଗଲୁ ଯେ କୁକୁର ପୋଷିଲେ ଆମ ଘରେ ଉପକାର ଅଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜୀବ ପୋଷିଲେ ବି ଉପକାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନେ ସେଇ ହିସାବରେ ତୁରନ୍ତ କୁକୁର ପୋଷନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ କୁକୁର ପୋଷୁଛନ୍ତି, ଗାଁ ମଫସଲ ଏରିଆରେ ଦେଶୀ କୁକୁର ବି ପୋଷୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ବି ପୋଷିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଦେଶୀ କୁକୁର ହଉ ବା ବିଦେଶୀ କୁକୁର ହଉ, ଯୋଉ ଜାତିର ପ୍ରଜାତିର ହଉ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ସେ ତାକୁ ପୋଷିଲେ, ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଗ୍ରହ କୁପ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ହବ ଏବଂ ଲାଭବାନ ହେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଉ ଏକ ଟପିକ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।